Nomenclature of alkanes. We already know that alkanes is a saturated hydrocarbon which contain only single covalent bond, and the general formula for alkanes is CnH2n plus 2, where n is more than and equal to 1. Alkanes IUPAC names have the suffix A and E. Let's go directly to the nomenclature of alkanes. Straight chain or unbranched alkanes have their carbon atoms joining together in single chain without any branching. So table in the next slide shows that the first part of the name indicates the number of carbon atom, and the suffix A and E indicates that it is an alkane. So as you can see in this table, when the number of carbon atoms is 1, the prefix is METH and the name of the alkane is methane. Okay, jadi kalau bilangan carbon atom itu 2, prefix dia ETH, nama dia adalah ethane, 3 dia propan, 4 dia butane. Lepas tu 5 hingga 10 ini dia macam yang kamu belajar dalam matematik. Kalau matematik 5 sisi kita panggil dia pentagon. Okay, tapi untuk alkane 5 carbon kita panggil pentane, 6 carbon hexane, 7 carbon heptane, 8 carbon octane, 9 carbon nonane, 10 carbon decane. Next, what you have to know is the name of the substituent. Kalau kita punya alkanes tu dia ada branch, dia ada chain. So the first one is methyl. Kita tahu CH4 adalah methane. So kalau dia jadi substituent, CH3 nama dia methyl. Kalau dia CH3 itu kan dia ethane. Tapi bila dia jadi substituent, dia CH2CH3 nama dia ethyl. Lepas tu propyl, okay, isopropyl, butyl, okay, isobutyl, sec-butyl, third butyl, and finally neopentyl. Next kita sambung, okay, ini adalah cyclopropan, okay, cyclic compound. Bila dia jadi substituent dia jadi cyclopropyl, cyclobutane jadi substituent dia jadi cyclobutyl. So kita tahu itu adalah benzene ring. Okay, so bila benzene ring jadi substituent dia punya nama akan jadi phenyl. And then itu sebenarnya adalah benzene yang attach dengan CH2. So bila dia jadi substituent nama dia adalah benzyl. Dan ini adalah list substituent yang lain-lain. Okay, so kita akan gunakan contoh ini untuk menerangkan macam mana kita mau menamakan alkane tersebut. So the first step, we need to identify the parent hydrocarbon. So parent hydrocarbon ni adalah longest unbranched carbon chain, yang mana it will determine the parent name of the alkanes. So for example, in the following structure, the longest unbranched carbon chain is heptane. Maksudnya dia punya parent name akan jadi heptane. Dan kalau kita tengok sini dia ada dua cara. Okay, 7 carbon yang paling panjang itu sama ada yang warna pink yang saya kasih tulis tu, ataupun yang warna biru yang saya kasih label di sana. Next, kalau dia ada dua different chain yang sama panjang, kita akan pilih yang mana satu structure lebih banyak alkyl group yang attach dengan main chain. So kalau kita tengok ini main chain, yang structure warna biru ini dia ada 1, 2, 3 alkyl group yang attach. Tapi yang structure warna purple ni dia ada 4 alkyl group yang attach dengan main chain. So meaning to say, yang ini ada 4 substituent, yang this one has 3 substituent. So meaning to say, we will choose the B structure sebab more alkyl group is attached to the main chain. So ini adalah kesinambungan berkenaan apa yang kita sudah bincangkan sebentar tadi. Sekiranya parent hydrocarbon itu dia punya chain, main chain sama panjang, kita akan pilih
mana satu yang mempunyai alkyl group yang lebih banyak. Itu sebab kita pilih structure B. Next, kita akan namakan alkyl ataupun substituent group. So the groups attached to the main carbon chain, we call it as substituent because they are substituting hydrogen atoms on the main chain. So alkyl groups are named by replacing N suffix to the alkane with YL seperti yang saya sudah bincangkan pada bahagian awal video ini. So kita namakan substituent dalam structure ini. Ini adalah methyl, methyl, methyl dan juga ethyl. Step yang ketiga, kita kena nomborkan carbon atoms pada main chain. So each carbon atom in the parent hydrocarbon is assigned to a number to give the location of the substituent. The carbon atoms are numbered from the end of the chain, which gives the substituent the lowest possible number. So dia begini sebenarnya. Itu parent hydrocarbon, kita akan bagi nombor. Okay, kita akan assign nombor. Tapi bila kita assign nombor, itu lokasi substituent mesti dapat nombor yang paling kecil, lowest possible number. So kita ada dua cara, sama ada kita kasih nombor mula daripada atas ataupun kita kasih nombor mula daripada bawah. So bila kita kasih nombor mula daripada atas, okay, methyl group tu dia akan berada pada kedudukan C3, C4, C5, C6. Tapi kalau untuk structure B, methyl group tu dia akan terletak pada C2, C3, C4, C5. So meaning to say kita akan pilih structure B. So step yang terakhir, kita kena namakan hydrocarbon. So we need to write the name, the substituent and also the parent hydrocarbon as one word. For example, methyl heptane kita tulis berdekat, bukannya methyl jarak heptane. We need to specify the location of the substituents using the number assigned to the carbon atoms on the main chain. So if more than one substituent is present, they are written in alphabetical order. For example, ethyl before methyl. And if two almost identical substituent is present, use on the prefix di, tri, tetra, and so on as shown on the table in the next slide. Tapi ini di, tri, tetra, dia tidak akan terlibat dalam menentukan alphabetical order. We will need to use hyphens to separate numbers from words, and we need use comma to separate numbers. So ini adalah prefix for substituent groups. Kalau two identical group present, prefix dia di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, and 6 hexa. Okay, so mana satu naming yang betul, yang warna orange atau purple ataupun naming A atau naming B? So actually naming yang betul adalah naming A. Okay, kita tuliskan parent name dia heptane. Okay, lepas tu kita ada ethyl dan methyl. So ethyl comes first before methyl. So kita akan tulis 3 ethyl, 3-ethyl, dash 2,4,5 trimethyl heptane. Okay, sebab methyl dia ada 3 di sana, so sebab kita tulis tri. Okay, next special case, if the location of two substituents are the same from both ends of the main chain, assign the lower number alphabetically to the first substituent. So sebagai contohnya ini, kalau kita tengok, kita nampak sana, the longest parent chain dia adalah 6, so dia adalah hexane. So bila kita buat numbering, kita boleh buat daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri. Okay, so kita akan ada dua alkyl group, kita akan ada dua substituent di sana, yang mana dia punya substituent ini located at the same place, iaitu pada kedudukan carbon 3 dan juga carbon 4. So kita mau pilih yang mana satu punya numbering, daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan. Sebab ethyl E comes first before methyl M, jadi kita kena letakkan ethyl itu nombor yang paling kecil. Okay, lower number. So maksudnya kita akan pilih numbering yang warna pink tu, yang daripada sebelah kiri. Okay, so dia punya nama, structure ini punya nama adalah 3-ethyl 4-methyl hexane. Special case yang seterusnya, itu prefixes ISO is considered part of alkyl group name for alphabetizing purpose. Tapi itu sex sama third is not considered. Sebagai contohnya, kita ada isopropyl dan isobutyl. It is listed under I.
Tapi sec butyl dan third butyl it is listed under B. So mari kita tengok beberapa contoh nomenclature of alkanes. So untuk example A, okay, so dia punya longest carbon chain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then the methyl group is located at carbon number 2. So the name for this alkane is 2-methyl hexane. Next untuk example B, mula-mula sekali mungkin kamu akan fikir kamu akan kasih number dia macam begitu. Tapi hati-hati, sebab sebenarnya kita boleh buat numbering dari bawah begitu. So meaning to say, dia punya longest carbon chain adalah 7 dan dia cuma ada satu substituent di sana, methyl at carbon number 3. So nama dia akan jadi 3-methyl heptane. Okay, untuk soalan C, kita buat numbering daripada situ, kita akan dapat 6 longest carbon chain. Kalau kita buat begitu pun, dia ada 6 longest carbon chain juga. Dan dia akan ada 2 substituent group, iaitu ethyl dan juga methyl. So apa yang kita akan buat, sebab E comes before M, so kita akan buat numbering daripada sebelah kanan. So methyl at carbon number 5 and ethyl at carbon number 3. So dia punya nama akan jadi 3-ethyl 5-methyl hexane. Untuk soalan D pula, so bila kita kasih number daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan, okey, kedudukan itu substituent masih lagi pada kedudukan 2 dan 3. So it doesn't matter lah kamu number dia daripada sebelah kiri ke kanan. So nama bagi structure ini adalah 2,3-dimethyl butane. Next untuk soalan E, okey, untuk soalan E kita boleh buat numbering itu daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan. So dia punya parent name adalah hexane sebab 6 longest continuous chain. Okay, so kita akan pilih numbering daripada sebelah kiri sebab itu substituent will be located at carbon number 3. So nama structure ini adalah 3-ethyl 3-methyl hexane. And finally untuk example F, so bila kita buat numbering, kita boleh buat daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan. So kalau kita buat daripada sebelah kanan, kita akan dapat longest carbon chain dia adalah 7. Kita juga boleh buat numbering daripada bawah begitu. Longest carbon chainnya masih 7. Tapi kalau kita buat numbering daripada bawah, kita cuma ada 2 substituent saja. Kalau kita buat daripada kanan ke kiri, kita ada 4 substituent. So kita akan pilih numbering yang warna pink itulah. Okay, so kalau kita lihat di sana, kita ada 3 methyl. Methyl itu terletak pada carbon nombor 2, 3 dan 5. Lepas itu kita ada propyl terletak pada carbon number 4. So dia punya nama akan jadi 2,3,5-trimethyl 4-propyl heptane. Next, for example 2, we need to explain why each of the following name is incorrect, and you need to draw the structural formula and state the correct name. So kita diberikan 3-methyl 2-isopropyl heptane. So kita draw dulu structure ini, kita draw dia punya parent name dulu, heptane ada 7 carbon. And then pada kedudukan nombor 3 kita ada methyl, so kita letakkan methyl di sana. And then pada kedudukan carbon nombor 2 kita ada isopropyl. So kita draw isopropyl di situ. Seterusnya apa kita kena buat? Kita kena cukupkan bonding carbon itulah dengan hidrogen. So kita tahu carbon dia boleh buat 4 maximum bonding. So kita just add on hydrogen sahaja di sana. Next kita kena tengok daripada structure yang kita lukis tu kenapa naming tu salah. Okay, so sebenarnya naming tu salah sebab the longest continuous carbon chain-nya adalah 8 dan sebenarnya dia ada 3 substituent group iaitu methyl, methyl dan juga methyl. Okay, so apa yang kita kena buat seterusnya, kita kena tuliskan correct name bagi structure ini. So kita buat numbering daripada bawah. So dia punya parent name sebenarnya adalah octane. Dan dia ada 3 substituent group pada kedudukan carbon number 2, carbon number 3 dan carbon number 4.
So dia adalah trimethyl. So the correct name for this structure is 2,3,4 trimethyl octane. Okay, the naming is wrong because we need to choose the longest carbon chain. Okay, so apa kata kamu selesaikan sendiri example 2B.